So aduna na sab kitay laing gitabangan pinaagi sa tong social action sa alay ng kalusugan. Kaya adunay usa sab sa atong parokyano nga nangayo og ayuda tungod kay adunay nasakit sa ilang katilingban. Og niadtong Hulyo 27, mao ang ikatulong panagtigom sa mga opisyalis sa kapilya kon BEC dinhi sa tong parokya sa Tugbong, mao ang pag-atol sa paghatag sa maong ayuda. Ug alang sa kasayuran sa atong mga parokyano dinhi sa St. John the Baptizer Tugbong, nga kini siyang atong ayuda, gihatag kini ngadto sa nanginahanglan ug gikan usab kanato sa atong piso campaign. Pinaagi nini atong gihinay-hinay pagbansay-bansay ang gibuhat sa unang mga Kristiyanos nga mao ang pagtabang sa iyang mga isig ka mga Kristiyanos. So unya ato mang nakita nga kulang gyud ang atong pundo alang sa atong programa niining sa kalusugan, ingon man sa kalamidad ug ingon man sa ato nga livelihood, mao nga kita mitay apusab pinagi sa atong social action ngadto sa ubang ahensya sa atong gobyerno. Brad, katong nasunugan Brad, unsa tong nasunugan? 15,000 dili mula pa sa 15,000 ang matabang through AX. Nakakis naman doon, iba naman siya nakakis is relocate. So, process mo sa relocate, yan sa kanang kagmayin ko, kanang social case study, then katong picture sa inyo, sa lugar ko, then basta na ito yung organization ng process. Basta na lang, pero nagi matabang. Pero process sa opisina ka. Pag nakatulungan din, katong ay Manila, na iba siyempre pag-transfer na sa Manila, pwede na mag-process siya ako sa opisina. Salamat Brad. Sa tugtog na ako nagtuyo sa kagayan. Ang panatawag man kay magtuyong-tuyong bigay sa education na nakapasayin naman sa una mo. So, dili ka na nalalaan. Namun, for district na nakasayin sa una, nalikalo na asay na sa itong tatluman, pero alari na naman sa kananga. So, ang inyo na lang mga tunani, kung na mga hospital na ako mga kauban, kung naimatan ninyo mga kuhan na final bill, pwede mo process sa opisina. Ang atong opisina na sa media sa division, ang at mga gym, and then opisina na pwede sa itong mga sentro niya sa GC. Dinhi gisplikar sa usa ka party list kung unsaon nato pag-apply sa maong ayuda alang sa manginahanglan dinhi sa atong parokya. Sa ato nang ginaingon, tungod kay ang ato nga pundo kulang man, sumaw nga kita pinaagi sa social action mitay absab sa laing ahensya ngadto sa gobyerno alang sa atong implementasyon niining ayuda sa atong mga kaigsunan diha sa atong katilingban sa BEC.